Oh, naka-play na. Oo, side na side. Jersey number 12, Yogurt. Jersey number 10, Mario Ana Angel. Jersey number 10, Yogurt. Jersey number 10, White ball. Jersey hijab, Yung white ko hapon. Balik na rin yun na lang, pre. Dali, jersey nga namin to kami lalago. Balik na. Tama. White kayo mag-white. Kulay white jersey nyo. Aray ko! Kahit magutin niya, hindi naman din white. Ay, tanggalin mo yung damit na. Yan, Hindi mo parang hindi kayo... Ubad-ubad ka na. Magkakasama, simple hindi nyo pa alam. Tama na. Kilala mo naman yung kalaro mo eh. Wala na mo, kapal yan eh. Ready? Okay na? Okay. Fernandez. Pass to Donald. Fernandez. Pass to Juan Maribla. Maribla to Gabao. Gabao, diretso. Tumira. Block by Fernandez. Bautista, diretso. Juan Gabao. Gabao, Dumiscasi. Pass to Layugan. Dumiscasi. Maribla. Bumangga. Tumira. Yung pasok. Nakuha ni Maribla ulit. Maribla to Layugan. Oy, out. Bola ng 7. Bola ng 7. Sani ni score. 4-0. Fernandez. Dumiscasi. Diretso. Fernandez. Tumira. Foul number 10. Gabaw. Gabao. Ako tubig. Bibigyan ng isang quick to Fernandez. Di pumasok, tulong dahil Gabao. Gabao, pas to Layugan, diretso. Bito, Layugan, Tumira. Master, Layugan to Bautista, tumira ng dos. Di pumasok, tulong dahil Gabao. Gabao to Maribla, tumira. 1 point, Maribla. Bautista to Fernandez, Fernandez, diretso. Fernandez, pas to Gabao. Gabao to Layugan, Layugan to Maribla, to Layugan, Gabao, pumasok, 1 point, Gabao. Nakuha ni Gabao, 1 point, Gabao. Fernandez, ay Layugan, 1 point, Layugan. Bautista to Fernandez to Bautista to Mendoza, pumasok. Gabao ngayon to Layugan. Layugan to Discarte, Layugan to Discarte, bumangga, Layugan. The 7 seconds shoot, Layugan bumangga to Fernandez to diretso, Tumira, score, foul number 10, Maria Ana Angel. Starting score, 5-0, favor of Toronto. Time remaining, 1 minute and 36 seconds. Fernandez. Masuk na buwan ni Bautista, tumira, hindi pumasok na buwan ni Mendoza, tumira. Foul na naman, number 10.
Rebound, Mendoza. Mendoza. Mendoza na lang. Mendoza. Dito pasok, rebound by Layugan. Layugan to the foul. Gabal, dumidiskasi ang Gabal, dumiretso, bumangga ang Gabal, bumangga. Tumira, hindi pumasok, nakuha ni Fernandez. Fernandez, dumiretso. Fernandez, tumira, hindi pumasok. Nakuha ni Fernandez, Fernandez, tumira, one ball, Fernandez. Fernandez, tulayun. Ayun, dumidiskasi, tumira. Patay na! Hindi pumasok, nakuha ni Gabal, tumira, one point ang Gabal. Fernandez. Foul number 10. 4 fouls na to ang turok uno. Standing score, 6-1. Standing score, 6-2. Time remaining, 12 minutes and 4 seconds. At the foul, stop ni Mendoza. Gabao. Second shoot, Gabao. Maribla. Diretso. Mira, pasok. Maribla. Diskarte. Layugan. Tira. Gagla. Tumama sa board, Brad. Go! Tumama sa rig. Gagla. Fernandez. Tumira ng 2 points. Nakuha na ng foul. Ay, panta ko ang tulong-tulong. Standing score, 6-2. 1 point, Fernandez. Fernandez. Another 1 point for Fernandez. Gabao. Layugan, Bareke, tumira. Bumasok, nakuha ni Maribla. Block by Fernandez, tumira. Bautista to Fernandez to Descarte, Fernandez to Bautista diretso, Bautista stop by Maribla. Wala po, nabulog siya. Last 7 seconds to shoot. Fernandez, Dos, pumasok, nakuha ni Mendoza, dumiretso, tumira, pumasok, nakuha ni Maribla to ang Gabao. Gabao ngayon, dumidiskarte, 10 seconds to shoot, Gabao, dumiretso, tumira, pumasok, nakuha ni Fernandez, nilalabas yung bola, Fernandez, Fernandez, 10 seconds to shoot, Fernandez, dumiretso, tumira, 1 point, Fernandez. Agabao, static score 6-5, lamang ng isa ang turong-ulo. Maribla to Agabao, tumira, nakuha ng foul. Static score 6-5, time remaining, 10 minutes and 54 seconds. Agabao, di bumasok ang kuha ni Fernandez, diskarte. Tapo! Fernandez, stop by Maribla. Fernandez to Bautista, tumira, pass to Mendoza. Di pumasok, Mendoza ulit. Foul by, 6 fouls na po ang turok-uno. Warning, turok-uno. Mendoza, 1 point, Mendoza. All 6 na po ang score. Gabao. Sabi naman yun! 1 point na Gabao. Bautista. Kuha ni Maribla. 1 point Maribla. Mendoza.
to Fernandez. Fernandez. Nakuha ng screen. Nakuha ni Tira. Tira. Nakuha din po ni Fernandez. Fernandez tumira. Block by Manila. Standing score 8-6. Now to Chete. Standing score 8-6. Time remaining 10 minutes and 15 seconds. May check out sa Chicken McDo. Score much malaki na. At much pinasarap pa versus previous product. Chicken McDo. Ang Chicken McDo upgrade na. Much malaki na. Much pinasarap pa Dulas, ano? versus previous product. Dulas. Confirm it for yourself. Nanasan nearest McDonald's and try Chicken McDo today. Hindi. Hindi yan mawawala. Spotify Premium is the best way to upgrade your listening experience. Enjoy your music quality with play songs in any order. Download them offline at higher quality and listen to them ad-free. It's what your ears deserve. Tap the banner to learn more. Dapat eh. Bakit? Para bawasan yung tingkaka niya na. Ang pinagin niya kami kagabi. Back to the board. Awa kami sa binatog. Takbuhan sila. Ready? Mamaya na. Fernandez. Asto Mendoza. Mendoza bumabangga. Mendoza umikot. Mendoza umira. Uy. 7 times na po ang purong uno. Isa lang. Penalty. Mendoza. Marcos. Agapao. Marina. Astu Agapao. Ay, Diyos. Marimla. Pumeke. Tumira. Marimla. 1 point Marimla. Fernandez. Fernandez. Oy, Lost ball. wala na puro uno. Standing score 9-7. 8 seconds to shoot. Marimla. Tumira. Pumasok. Rebound by Layugan. Tumira. 1 point Layugan. Standing score 10-7. Lamang na po ng tatlo. Purong uno. Fernandez. Fernandez. Top pressure. Bilawin na ba yung mga Mendoza bumangka. Mendoza dinirekto hindi pumasok sa kuha ni Layugan. Dinilis kaso pasto Marimla. Marimla yun. Ganda na ng bola. Ang second to shoot. Marimla. Tira to Layugan. Layugan dinirekto. 1. Oy. Mendoza to Bautista. Bautista tumira ng 2 points. 2 points Bautista. Standing score 10. Layugan to Marimla. Shoot. Marimla. Jump shot. Sabihin nyo kasi ah. Sorry, my bad. Sorry. Marimla to Mendoza. Tumakta. 1 point Mendoza. Standing score all 10. Layugan. Layugan tumira. 1 point Layugan. Mendoza to Bautista tumira. Pumasok. Nakuha ni Mendoza ulit. Mendoza to Bautista to Fernandez. Fernandez tumira. Rebound by Agapao. Agapao to Layugan to Marimla, tumira ng ball. Pumasok. Nakuha ni Fernandez.
Fernandez tumira. Ipupasok, nakuha naman ni Bote. Uy, nakakuha pa ng foul. Standing score, all 11. Standing score, all 11. Let's go. One point. Labang na po ng isa, Purok 7. 11 block. Time remaining, 18 minutes and 20 seconds. Benzo nyo ah. Fernandez. Right ka lang, G. Fernandez to Vizcarra. Fernandez to Director. Fernandez to Bautista. Bautista to Mendoza. Mendoza tumira ng dos. Pumasok, nakuha nila yung Yugan. Yung Yugan from Davao. Davao. Vizcarra ang Davao. 1 point sa Davao. Sige, lapitan mo lang, G. Lapitan mo lang. Yugan. Yugan. Vizcarra ng Yugan. Yugan. Wala. Bola po ng Bugok Uno. Big ka siya, big. Yugan tumira ng dos. Ay, bola. Bola ng Bugok Uno. Standing score, over. Time remaining, 7 minutes and 57 seconds. Tira to the Yugan. Big. Yugan. Yugan, director to Tira. Tira, huluga. Uy, nakakuha pa ng foul. Gabao. Gabao, director to Tira. Nakuha ni Fernandez. Lapitan, G. Tignan mo lang. Fernandez, director. Sige, ang isutut. Bautista tumira ng dos. Pumasok, nakuha niya Gabao. Big, big. Bray. Gabao. Ikaw, Bray. Gabao. Layugan. Layugan. Time out, time out. Time out! Purok Uno. Score. Bola. Sete. Vamos. Alam. Yan. Pastor Mesa. 17 minutes and 25 seconds. Jump. Ako unang oras. Bray. Tumaw na. Bray. Ay, kami. Talo mo sa gabi. Tawag ka na magtawag. Tawag ka na doon. Bray, 6 oras. To the ball game, guys. 5 seconds to shoot. Shot. 5 seconds. Oy, bola namin, Paul. Which ball ni Bray? Sete. O, 7, 14 seconds. 14 seconds. Sorry. Kasalanan ni Clarence. Yes, go ahead. Hindi. Fernandez to Director. Fernandez lumibis sa atin to Bautista nagkakaroon ng mga ni Fernandez. 6 seconds to shoot. Back to shoot. Bautista to Fernandez, tumira. Pumasok, nakuha ni Fernandez. Nakuha niya Gabao. Gabao, Director, tumira. Pumasok, nakuha ni Mendoza to Bautista. Tumira ng dos. Pumasok, nakuha na naman ni Bautista. Nakuha pa lang ng Gabao tumalim na. Director, tumalim na. Tumira. 1 point, Marimla. Lamang na po ng isa, Purok Uno. Fernandez to
Sinidiskarte. Tumira ng dos. Pumasok. Nakuha ni Bautista. Galing naman ng pasa ni Bautista na doon. Galing naman naman. Parang mapa niya. Yan. Sinidiskarte. 7 seconds to shoot. 7 seconds to shoot. Marin lang. Marin lang. Marin lang. Wala hito sa. 5 seconds ko lang sasabihin na. Hernandez. Hernandez to Bautista. Uy, nakuha po ni Layugan. Layugan, Sinidiskarte, Layugan. Layugan, Sinidiskarte, Layugan. Layugan, tumira. Nakuha ni Mendoza. Mendoza, naghahanap ng pataan. Nakuha ni Gabao. All 13, all 13. Detention at Gabao. Gabao, tumira. Pumasok, nakuha ni Hernandez. Hernandez. Tumarin yung Bautista. Bautista, pumayin. Mendoza, nakuha ni Dikit na. Aribla, tumira ng dos. 2 points pa Aribla. Lamang na po ng dalawa. Hernandez. To Bautista. Bautista to Mendoza. Mendoza to Bautista to Virandos. Pumasok. Nakuha ni Hernandez. 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 Nakuha ni Gabao. Nakaw ng bola. Gabao to Aribla. Aribla. 6 seconds to shoot. Nakuha ni Mendoza. Mendoza to Bautista. Bautista to Virandos. Pumasok. Nakuha na nakatugok. Static score 15-13. Lamang ng dalawa. Time remaining 5 minutes and 42 seconds. Nakuha po ni Bautista. Bautista to Hernandez. 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 Gira ng 1 point. Di pumasok. Nakuha ni Mariblang. 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 Di Lorenzo. Mariblang. Di pumasok. Nakuha ni Layugan. Layugan. Patay na. Di pumasok. Uy, responder. Wala na. Tugok. Static score 15-13. Mariblang. Mariblang. Tumira ng dos. Mariblang. Di pumasok. Nakuha ni Hernandez. Hernandez. To Mendoza. Mendoza ngayon. To Hernandez. 8 seconds to shoot. Hernandez. 5 seconds to shoot. Hernandez to Bautista. Bautista tumira. Ito pumasok. Nakuha ni Mendoza. Foul na naman. Tangawang Bali, pa-shot free ko na throw. lang yun. Ball possession. So free throw and ball possession. Starting score 15-13. Lamang kayo ng dalawa. Yan lang. Diba yun yung tao frito nyo eh. Goal! Mendoza pa ng 15. Para ko. Pumasok. Starting score 15-14. Bola paparento na purok shit. Ilan na yung foul na kabila? Ilang foul nila? Kung foul pa lang ang purok shit, foul na ang purok uno. Guys! Reset daw. Pagbalik ng 10. Mendoza tumira yung pasok ko. Mendoza tumira yung pasok ko naman yung bola ng purok shit. Bola ng purok shit. Kaya ba nyo? Sino? Kaya ba? Hindi na yan! Nakuha ni Layugan. Layugan to Marimla to Layugan. Layugan. Ay, Marimla. Marimla. Siguro ng 1 point. 1 point Marimla. Lamang na po ng dalawa. Puro po nakuha na naman ni Layugan. Layugan tumilis natin. Layugan tumilis. Layugan lumipad. Hindi pumasok na kuya kayo si Marimla. Marimla tumilis to Gabao. Ay, bakit? Layugan. Marimla, 1 point Marimla. Gandang pasahan naman doon. Ay!
Bautista, Dumiscate, bumawi ng nakakuha ng foul. Para mabal yung hawi. Two free throws, ball possession. Ganyan na, reset na, mag-0 ang foul ng Bulungan. Score. 17-50, naman kayo ng dalawa. Starting score, 17-50, score in 15 seconds. Isa lang po, kalamangan ng Bulungan. Fernandez, Fernandez, Fernandez. 1 point, all 17 na po, score. Agabaw. Agabaw. Yalugan. Peke, Dumira, 1 point na Yugan. Bautista. Bautista, Dumiscate, Bautista. Fernandez, Dumiscate to Bautista. 5 seconds to shoot. Fernandez, Dumiretso. Labay Manila. Tatlak natin nila. 3 seconds to shoot. 3 seconds to shoot. Fernandez. Kinuha na ng foul. Bola ng uno ah. Unos ball, uno. Respeto. Lamang po ng isang uno. Starting score 18-17. Time na 3 minutes and 23 seconds. Oras. 53. Lamang po ng isa 18-17. Time out na natin, Brad. Jump. Time out. Dapat sila naman mag-time out. Nasabi na nga lang, tinatime out na. Bibigay mo. Tama? Ano lang gusto? Agad mo dila mo? Agad mo? Tubig. Ay, magandang mata. Patay kayo dyan. Parang yung super picture. Back to the ball. 3 minutes and 53 seconds. Starting score 18-17. Lamang ng isa. Agabaw. Agabaw tumiringan ko si Agabaw po sa Agabaw. Fernandez, Dumiretso, Fernandez. Tumira, hindi pumasok, nakuha ni Fernandez ulit, tumira, 1 point, Fernandez. Guys, shout out Tira. dyan. Tira to, Agabaw. Agabaw, tumira, gusto naman naman ng isa. Hindi pumasok. Wala po, nagulog. Saling po, 20-18. Lamang ng dalawa, pulok. Time remaining 3 minutes and 35 seconds. Bautista Fernandez to Mendoza. Likod, Mendoza, tumira, hindi pumasok, nakuha na Agabaw. Agabaw, tumigil si Agabaw, Tulayugan, Iteres to shoot, tira, wapo, tira. Hindi ako pag-dribolin. Fernandez, di pumasok, ay 1 point Fernandez. Layugan, Dumiscate, Layugan, tira, nabubulog, hindi pumasok, nakuha ni Tira, hindi pumasok na naman, nakuha na naman ni Bautista. Kuha ni Tira, galing naman talaga ni Tira. Uy! Bryce! Karo ka na. Magalit yan.
Usap ka. Standing score 21-19 in favor of Group 1. Time remaining 3 minutes and 5 seconds. Fernandez discarded. Fernandez Dumereño. Fernandez tumira. 1 point Fernandez. Isa na lang kalamangan na puno-puno. Agabao, lumiliscarte to Maribla bumige ulit. Maribla Dumereño. Maribla tumira. Oy, lipa sa akin. 6 seconds to shoot. 6 seconds to shoot. 6 seconds to shoot, guys. Tira. Maribla 5 seconds to shoot. Maribla tumira ng dos. Diretso, hindi pumasok na kuha ni Bautista. Bautista tumira. Tumira ng dos. Patay. Lamang ng Bautista. Agadaw. Hello. Galing na nga sa labas. Hindi ko kumamukha. Agabaw, tumira ng dos. Di pumasok sa buhay. Iugal, pinasakay Maribla. Di pumasok sa buhay ni Fernandez. Bola, Fernandez. Score 21-22. Lamang ang siya. 8 seconds to shoot. Fernandez, sinisisate. Fernandez, Bautista tumira. Di pumasok sa buhay ni Agabaw. Agabaw sa Maribla. Maribla dumidiscarte. 2 minutes and 13 seconds. Last 8 seconds to shoot. Maribla. Nagamit ang pagkasaan. 5, 4, 3. Bryce. 1. Shot clock. Shot clock. Sinabi na nga nila eh. Score. On 22. I'm remaining 2 minutes and 1 second. On 22 ang score. 1 meter oh. 2 minutes and 1 second. On 22. Fernandez dumidiscarte. Fernandez na yun. Fernandez, 7 seconds to shoot.